فیضانی اولیاء زندہ سنی اسلامک ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صادق علی انصاری، سنی حنفی بریلوی، گجرات صورت سے۔ اب جیسے کہ آپ دیکھ لیجئے، یہ ہے اپنے آپ کو کہنے والے غیر مقلد، جس کو مصنف کا نام نہیں معلوم، کتاب کا نام نہیں معلوم۔ یہ مولویوں کا ویڈیو دیکھنے کے چکر میں مولویوں کا کچھ ویڈیو دیکھ کر اور اپنا ایمان اور برباد کر بیٹھے 10-12 سال پہلے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم غیر مقلد بن گئے، مقلد نہیں تھے۔ ان کی حالت دیکھ لیجئے، جس بیچارے کو کتاب کا نام نہیں معلوم، صحیح حدیث نہیں معلوم، ضعیف حدیث نہیں معلوم، ایک بیچارہ صحیح حدیث اور ضعیف حدیث نہیں پڑھ پا رہے، یہ غیر مقلد ہے۔ ان کی حالت دیکھیے، کتاب کتنے لکھا نہیں معلوم، ٹھیک ہے، کتاب کا نام نہیں معلوم۔ ان کی حالت دیکھ کے لوگوں کو ترس آنی چاہیے کہ یہ مولوی لوگوں نے کس طریقے سے امت کو بگاڑا، برباد کیا، تباہ و برباد کیا۔ ان جیسے معراج ربانی اور جدید بلاتکاری جیسے لوگوں نے صرف امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے برباد کیا، حالانکہ یہ سب سنی حنفی بریلوی پہلے تھے۔ چاہے معراج ربانی کو دیکھ لیجیے، ان سب پہلے سنی حنفی بریلوی ہی تھے۔ یہ لوگ اپنا ایک الگ سے فرقہ بنائے اور سعودی میں بیٹھ کر کے ریال کے بدولت اس میں ٹکڑے ٹکڑے مسلمانوں کر کے اردو میں ویڈیو بنا کے بڑے لوگوں کو گمراہ کیے ان لوگوں نے، بڑے لوگ۔ جب ان کے پیر پر دم پر پاؤں رکھی جاتی ہے تب یہ چھڑپڑاتے ہیں۔ ان کی حالت دیکھ لیں آپ، ان کی حالت آپ دیکھ لیں کہ ان کی حالت کیا ہے۔ یہ خود سے تحقیق کرنے والے، ایک نہ ضعیف حدیث پڑھ پا رہے ہیں، نہ صحیح حدیث پڑھ پا رہے، نہ کتاب کا علم نہیں ہے، اور ہم کو جب ہم پوچھے تو الٹا ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ حالت دیکھ لیں آپ، ان پر ترس کھائیں اور ایسے جاہلوں کے چکر میں نہ پڑے، ان جیسے مولویوں کے چکر میں نہ پڑے۔ یہ غیر مقلد اور مقلد کا تانے ماننے والے، ان کی حالت دیکھ لیں اور ایسے جاہلوں سے دور ہے، بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں یہ سلیم صاحب بات کر رہے ہیں کیا؟ جی بولیے۔ آپ بتائیے کیا حال ہے؟ ہاں جی الحمدللہ بہتر ہے۔ تبھی کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہوگا ابھی؟ کیا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ مطلب کچھ بات کر سکتے تھے ان کے آپ سے؟ ہاں کچھ بات کر سکتے ہیں آپ سے؟ ارے بالکل بالکل کریے سر، بالکل میں سمجھا، بالکل کر سکتے آپ بات، بولیے۔ ہاں، تو حضرت آپ سلیم سلفی صاحب ہے نا، تو یہ اہل حدیث آپ حضرت کب بنے آپ؟ میں اہل حدیث کب بنے حضرت آپ؟ کچھ 10-12 سالوں اچھا 10-12 سال ہو گئے۔ اس سے پہلے آپ کیا تھے حضرت؟ اس کے پہلے تو اپن وہی سب اندھے مقلد بنے ہوئے تھے۔ مطلب اندر مقلد مطلب کیا سمجھو آپ ہاں بتائیں گے وہی کچھ سب، وضاحت؟ ہاں یہی نا ہمارے لوگوں نے جو مسلک بنا کے رکھے ہیں، ہاں ہاں، مطلب پہ نہیں نہیں، مطلب سب کچھ وضاحت سے بتائیں تب سمجھیں گے۔ ایجاد کردہ مذہب پہ چلتے تھے۔ اور اچھا، کیا جو معلومات تھی کہ قرآن حدیث کو چھوڑ کے لوگوں نے جو چلیے اپنے اچھی عالموں بات کو ہے، رب بنا لی، تو کچھ چلیے بڑی اچھی بات ہے، ہم بھی بیکار آپ سے کچھ مسئلہ تھا سیکھنا وہ، اللہ چاہتے کا ہیں۔ بڑا احسان ہوا جی بڑی شکر ہے اچھی اللہ بات ہے، جی بڑی حضرت، بڑی اچھی بات ہے حضرت، کچھ ہمیں بھی بتائے دین کی باتیں، ہم بھی آپ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ بہت اچھی بات آپ نے سیکھا، کا دن اچھی کی بات بات ہے یہ ہوگا، دین کا علم۔ عالم تھوڑی ہوا آئے گی دن کی بات تو ابھی تو آپ تو خیر عالم کا سیکھے، نمبر تو دیتا ہوں کیسے میں۔ سیکھے؟ ہاں تو ٹھیک تو ہے، آپ دے دیجیے گا، سنیے، ہاں تو ان سے بات کرو نا بہترین، میں جیسا کہہ رہا ہوں نا، جیسا سنیے، عوام ہوں میں ہوں الرجی سے عوام ہوں، ٹھیک ہے، عالم نہیں ہوں، ٹھیک ہے ایک منٹ سن تو لیجیے عوام آپ۔ ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، جیسا سن حنفی لیجیے، میں میری بات عوام سنیے، ہے اور شافعی میں عوام ملیں گی، سن حنفی میں تو لیجیے، بہت جاہل عوام ملیں گی بھائی، ہاں ان کی ٹھیک تو ہے میری عقیدے بات پہ تو کھڑے ہوئے سنیے، ملیں گے بابا۔ تو میری بات سن لیجیے، میں کہہ رہا ہوں ہاں کہ آپ نے جاؤ، آپ نے مطلب دین کا علم سیکھا تو مطلب کیسے سیکھا؟ مطلب قرآن و حدیث اپنے سے بالکل، پڑھا کیا یا پھر آپ کو اپن نے کسی؟ قرآن جی، حدیث کی جو باتیں بتائی ہیں علماؤں نے، ماشاء اللہ حق علماؤں نے، تو اس اچھا کو اچھا، سن کے اپنی سمجھ میں آیا کہ بھائی ہاں صحیح بات بول رہی ہے۔ انہوں نے مثلا ایک دو کا کسی کا نام بتا سکتے ہیں، میں بھی ان کا سنوں گا؟ جیسا مثال کے طور پہ ابو ذر ضبی صاحب ہوئے، ٹھیک ہے، اور میرا ربانی صاحب ہوئے، مولانا جدید صاحب ہوئے، اچھا اچھا، تو یہ لوگ تو، اور ثناء اللہ امرتسر، یہ بہت سارے ایسے لوگ تھے۔ لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن و بھائی حدیث پڑھ کے صحیح راستے پر آئے، تو یہ تو مولوی کے چکر میں آپ پڑ گئے۔ مولوی کون سا کربلا ہے؟ اگر وہ قرآن حدیث کے خلاف بات کریں گے تو کسی کی نوک پر تمہارا جی طریقہ جی تھوڑی مولانا نے بول دی، جی، نہیں میرے دیکھیے مولانا نے بول دی، نہیں رے بھائی ایک بار میرے سن تو مولانا نے لیجیے، بول دی۔
अरे सुन दलील दो, लीजिए, दलील सुन दोगे तो लीजिए, मानेंगे, नहीं दलील दोगे ना चल जाओ दलील। एक मिनट सुन तो लीजिए सलीम हमारे साहब। आदिम क्या बोलते हैं भाई, क्या हमारी बात अगर कुरान के खिलाफ है तो उसको दीवार में मार दो, फेंक दो। हमारी तकलीफ मत करो, कुरान हदीस की बात सुनो हमारी। तो आप सुन लीजिए भाई मेरी बात। बातें ऐसी है भाई, अब क्या बोलना लोगों में, सही हदीस, सही हदीस। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अपन को सही हदीस का इल्म अहले हदीस से मिला। अच्छा, तो सही सही हदीस भाई का अपन इल्म तो आपको जानते भी मिला? नहीं थे, सुन ले हजरत, हजरत एक मिनट जानते भी सुन नहीं तो थे ले, कि सही मेहरबानी हदीस भी करे, कोई चीज होती है। सुने सुने मेहरबानी अरे करे। अपन को आज तक अपने आलिम ने बताया कि सही हदीस भी बहुत होती है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो छुपा के ज़ईफ़ रखे हदीस सुना है, ना सब, छुपी भी रहती तो थी एक कि भाई वो हजरत एक उलमाओं ज़ईफ़ का हदीस बात है, बता दे उलमाओं मुझे। का काम है, उलमाओं। अच्छी बात अरे है, दुनिया एक ज़ईफ़ हदीस बता दे मुझे कि अल्लाह का ज़ईफ़ बड़ा हदीस क्या एहसान। होती अब तुमको भी मालूम होना चाहिए यार, तब तो है। तुमको नहीं, देखो हाँ, मैं तो यही वही कहता तो हूँ हम ना, आपसे सीख रहे हैं ना, इल्म वही तो हम हासिल आपसे कर, सीख रहे मुझसे हैं। क्यों सीख रहे जी भाई। जी जी बिल्कुल। तो मुझे ज़ईफ़ कहने हदीस का क्या होती मतलब है आपने है सीखा? इमाम सही एक मिनट बुखारी सुन है, तो लीजिए। सही जी बता, मुस्लिम है, ठीक सही है। मुस्लिम है, सही बुखारी है। बात देखो उसके अंदर मैंने सब चैप्टर तो बना ये के सही रखे। बुखारी, जो सही बुखारी है जो है, सही बुखारी क्या सही है ये? बुखारी क्यों बनाए, सही बुखारी। अब तो ये उन्होंने किन्होंने जो लिखा है है ये? ज़ईफ़ हदीसें तुम्हें दिख जाएंगी कौन सी हदीस क्या है, तो अगर उससे मतलब दिख हटकर जाएंगे तो देखोगे तो। बताना तो पड़ेगा ना किसी को। अरे ये सही बुखारी वो क्या तो है, आप मोहद्दिस बता दें। मोहद्दिस ने छाट के रखे हुए ना, मोहद्दिस की किताब पढ़ो। तो आप बताएंगे कौन सी किताब तुम्हारे पढ़नी है, मौलाना तब नहीं तो बता रहे तो पढ़ेंगे। हम काय को पता है। आप तो अरे एक हमारे ज़ईफ़ हदीस भी मौलाना नहीं ने बता पढ़े, रहे फिलहाल। हेलो। अरे हमारे मौलाना ने पढ़े हमको बता, तुम्हारे मौलाना अच्छा, को तो बोलो आपके तो हमको मौलाना ने बताएं। पढ़े आपको बताए तो आप मान लिए उनको कि ज़ईफ़ हदीस है, आपने नहीं अपने से तो मालूम किया? क्या आपने तो मालूम नहीं करेंगे, वाह। जी दलाइल हमको तो सामने आ रही मालूम है, है। चैप्टर नंबर आ रहा है, जी बाकायदा सफा नंबर आप दिया एक जा रहा है, जी जी आप एक सब कुछ ज़ईफ़ दिया हदीस जा पढ़ रहा के है। बता सकते हैं या सही हदीस अब हजरत? ज़ईफ़ हदीस का इंसान ज़ईफ़ हदीस का पूरी सनद बयान कर रहे हैं, ये जी ज़ईफ़ क्यों होगी, और तो आप ये बताए तो सही सही, क्यों आप तो होगी, बताए सही मुझे की कम पूरी से कम। सनद बयान करके बता रहे हैं। हजरत एक आप तो बताए कम से कम, सही उसमें हदीस या रावियों सही के बोले। बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अस्मा रिजाल के बारे में बता रहे हैं। आसमान भाई रिजल किताब आपने आजकल आप कैसा हेलो। मालूम है यार, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि लोग जी कहाँ मुझे जा रहे हैं समझ में यार। आ रही है, सुनिए। मतलब मैं तो कभी नहीं आसमान रिजल की अल्लाह किताब का आपने शुक्र पढ़ी है, है? बड़ा एहसान है कि बस जी ज़ईफ़ हदीस ठीक है। कैसी होती है ये अपनी को आलिम ने बता दी। तो हजरत एक ठीक है, ज़ईफ़ हदीस बताए तो अब पढ़ के ज़ईफ़ मुझे हदीस आप। है, अब अगर कोई हदीस तुम्हारे सामने आती है तो उसको तुम मौलाना से चेक कराओ, तुम काय को समझ रहे हो, हम तो तुम क्यों चेक समझ रहे हो, कराने अभी तो जा, तुम्हारे को कोई हम तो हदीस है चेक क्या। करते हैं, हम तो मुकल्लिद है ना, आप तो मुकल्लिद नहीं, आप क्यों चेक ऐसा मेरी कराते हैं आप? बात सुनो, कोई हदीस है ना तुम्हारे पास, उसको जी इमाम बुखारी के अंदर, इमाम सही मुस्लिम के अंदर, तुम उसके वो खाली उतरने के चेक करो, कोई ज़ईफ़ तो नहीं सही, है, ये सही बुखारी सही मुस्लिम है, किसकी सही किताब है? मुस्लिम की है ना, बराबर है कि नहीं। ये सही अगर वो सही बुखारी जो हदीस का किताब है। उसके ऊपर ठप्पा नहीं लगा सही हदीस का, तो समझ हाँ, जाओ कि वो तो ज़ईफ़ ये हदीस सही है। बुखारी किनकी किताब है, क्या है ये? अब मुझे तो मालूम, तुमको नहीं मालूम। नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। अरे भाई अब तार को बोलने लगा रहे, सबको मालूम है किसकी किताब है किसकी नहीं। किसकी किताब है आप मुहद्दिस, बता तो दीजिए। अब मुहद्दिस नहीं लिखे ना भाई वो। अरे तो वही तो मैं पूछ रहा, सही बुखारी के मुसन्निफ कौन है? आप तो पूछ अरे रहे मैं हो तो भूल उसमें गया, आपको नाम बता भूल दें। गया, नाम भूल गया। नाम याद था मुझे, आज से 10 साल पहले बिगड़ दे के याद था मुझे नाम सबके, मगर टेंशन में भूल गया। टेंशन में भूल गए? मगर कुरान हदीस का जो अकीदा है वो अल्लाह तो का ये शुक्र है किताब वो कब सही की लिखी रहेगा। हुई? तो ये किताब कब की लिखी, ये बता सकते हैं क्या आप? अब कब की भी लिखे गए, अब तुम्हारे को क्या करना है बाबा, तुमको नहीं मानते क्या, भाई मत आज मानो। तो सुने, मैं बताता हूँ ना, वैसे आप पानी मुझसे में नहीं सुनिए। भिगाते रहे। सुनो मैं बताता भाई हूँ, मेरी सुने आप बात मेरी बात सुनो, सुनिए। मेरी मैं बात सुनो, बताता हूँ ना, सुन लो एक ऐसा मिनट भाई। कहने का मतलब, एक मेरी बात सुनो, एक मिनट। सुनो सलीम मेरी साहब, बात सुनो, सलीम साहब, अब मैं मेरी बताऊँ? बात सुनो, मेरे कहने एक का मिनट सुन तो मतलब ले ये है यार। मेरे भाई कि पूरी आप बोलो, मैं आपको बोलने उम्मत का का मौका इज्मा दूंगा। है, पूरी उम्मत का इज्मा है इस चीज के ऊपर कि भाई हाँ सही बुखारी मुस्लिम जो है, ओ सही मुस्लिम सही बुखारी, इसको पूरी उम्मत का इज्मा है भाई। कब सुनो अब मैं लिखेगा क्या बताता हूँ। लिखेगा ये मौलाना बताएंगे ना तुम्हारे को। अरे मैं बताता हूँ ना भाई, तुम मैं खड़े रहो, बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ, आप अब सुनो। तुमको मालूम होगा तुम बता दो, मैं लिखी भी रहे बताता हूँ होगे, ना, आपने कितना मुझे नहीं पढ़ा है, मालूम वो जरा। लोग देखेंगे ना। आप सुन तो लो एक मिनट, सुन तो नहीं लो। नहीं, हमने अल्लाह का शुक्र पढ़े भाई, मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, मैं कसम खाने में। मैंने देखा आपने कितना क्या पढ़ा, देखे, माशाल्लाह कहाँ बहुत देखे, पढ़ा आपने। मैंने तो कहाँ आपसे इतना देखे, इल्म सीख लिया कि मैं आपको क्या कहाँ बताऊँ। देखा, कहाँ देखा, मुझे चलो भाई। संभाला नहीं जा रहा है, इतना इल्म आपने बता दिया मुझे। बहुत आप सुनिए, बस बस बस, जान दे ये सब चुगली चापड़े बातें जो है ना, ये कहीं देखिए, और करे करो भाई, देखो ये हमारे से देखा, नहीं आपने चलेंगे पढ़ा देखो। नहीं, आपने मौलवी के चक्कर में पढ़ा आके है हमको भाई, हाफज। पढ़ा ना मेरे भाई, पढ़ा ना, नहीं आप पढ़ा क्यों तो, बोलने लगा रहे हो। सही बुखारी का अरे नाम भूल भी गए नहीं ना बता भाई, सकते? हम भूल गए ना, हमको टेंशन के कम रहते आप तो बाबा, ना तो, आप तो ना सही, आप तो भूल गया। ओ सही बुखारी के मुसन्निफ का नाम तो छोड़िए, हाँ अगर मालूम सही किसको बुखारी कहा, का आप नाम बता देंगे ना,
मैं आपको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा, आप सही बुखारी का नाम बता देंगे तो। अरे सही बुखारी का नाम बता दें, 1 लाख रुपए इनाम दूंगा, वल्लाह मैं कह रहा अल्लाह हूँ। की कसम खा के बोलते मुझको याद था लेकिन मैं भूल गया। चलिए तो मैं अल्लाह की बताता हूँ, कसम मैं खा के बता देता हूँ, मैं बता शायद देता हूँ, आप उसको रिपीट कर सकते इस्माइल हो। करके याद है मुझे, शायद कुछ इस्माइल का नाम था बीच में, कुछ इस्माइल बुखारी कुछ ऐसा करके था। बाकी भाई चलिए नाम तो था, मुझको अल्लाह की कसम याद भूल गया। चलो मैं बता देता हूँ, कोई इसमें मसला नहीं है, कोई उसमें मसला नहीं। जिन्होंने किताब लिखी उनका नाम अबू अब्दुल्ला है, उनके वालिद का नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल है, उनके वालिद का नाम हाँ इस्माइल है। देखो उनका अब्बा ठीक का है, नाम याद था मुझे, उनका हाँ नाम भूल गया। उनका नाम, लिखने वाले का नाम अबू अब्दुल्ला ओए मोहम्मद बिन निकल दो इस्माइल बाहर बुखारी निकल जा। रहीमहुल्लाह अल मुतब्बा। दो ऐसा इतना बता के तुम क्या करोगे, तुम चलो बताओ नहीं, मैं तुम कहना क्या अब चाहते हो। दिन की बातें हो रही तो इसमें कोई मसला तो नहीं है ना, दिन की बातें हो रही तो है बात माशाल्लाह। मसले की अब नहीं सुने है, तो तो आप भाई मेरे मेरे कहने का सही मतलब ये हदीस उम्मत। ज़ईफ़ हदीस आपको तो किताब का इल्म नहीं, आप तो मौलवी के चक्कर में पढ़ के बदनाम हो गए। अब देखिए मैं सही बुखारी का नाम बताने लगा, आप अरे सही तो बुखारी तुम का नाम जान सुनिए। के क्या करोगे, मुकल्लिद मुकल्लिद होता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, मुकल्लिद कौन है और गैर मुकल्लिद कौन है। यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको हम यूट्यूब पर डालेंगे, लोग को दिखाएंगे कि लोग कैसे उम्मत को बर्बाद कर रहे हैं। मौलवी के चक्कर में कौन बर्बाद हो रहा है।